मैथ पेडागोजी रो समस्त बचा बचा प्रश्न को डिस्कशन करबा। तो देखंतु ओटीईटी पई बहुत कम समय अछि, तेणु करी आमे आपणक पई समय को दृष्टि रे रखी आम चैनल रे आमे समस्त विषय रो प्रैक्टिस सेट रेगुलरली नै कि आसुचु। तो फर्स्ट टाइम पई आम चैनल टी को विजिट करूथिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन ऊपर क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन टी ऑन कर दियंतु, जहा द्वारा हमर समस्त ओटीईटी क्लास रो वीडियो गुडी को ता सहित अन्यान्य सब सीटीईटी जेटी एवं अन्य सब गवर्नमेंट जॉब रो प्रिपरेशन क्लास गुडी को आपनक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची पारिबो। वो वीडियो टी को गोटे लाइक एवं शेयर करंतु सांग मानक सहित। तो चलंतु वीडियो टी आरंभ करिबा। ए वीडियो रे आमे एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स रो समस्त इंपोर्टेंट प्रश्न गुडी को डिस्कशन करिबा। तो देखंतु आम पाखरे प्रथम प्रश्न टी अछि, श्रेणी रे गणित शिक्षण उपकरण थिबा थाक को कोन कुआ जाय। तो देखंतु प्रश्नटी हमको देछि, श्रेणी रे गणित शिक्षण उपकरण थिबा थाक को कोन कुआ जाय। तो ऑप्शन ए शिक्षण कोण, ऑप्शन बी ज्यामितिक कोण, ऑप्शन सी शिक्षण उपकरण कोण, ऑप्शन डी कोनोसीटी नुहे। तो देखंतु प्रश्नटी थिला हमर शिक्षण उपकरण थिबा थाक को कोण कहिथांती। तो यार सठिक उत्तरटी होछि हमर देखंतु ऑप्शन नंबर ए शिक्षण कोण। तो देखिबा हमें परवर्ती प्रश्नटी हमको कोण देई अछि। देखंतु प्रश्नटी रहिछि एठी, जीन पियाजेंक मतरे ज्ञानात्मक विकास केतो गोटी पर्याय देई होई थाए। देखंतु हमको प्रश्नटी पचारिछि, जीन पियाजेंक मतरे हमर ज्ञानात्मक विकास देखंतु केते गोटी पर्याय देई होई थाए। ऑप्शन ए 3 टी, ऑप्शन बी 4 टी, ऑप्शन सी 2 टी, ऑप्शन डी गोटी। तो देखिबा यार सठिक उत्तरटी कोन हबो। देखंतु आमे समस्त जानि जे कोन ना जिया पियाजी हमर कोन ना देखंतु ज्ञानात्मक विकास को केतोटी पर्याय रे विभक्त करथिले ना ताको 4 गोटी पर्याय रे विभक्त करथिले। तो सठिक उत्तरटी हबो हमर ऑप्शन नंबर बी देखंतु 4 टी। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी हमको देछि, देखंतु बौद्धिक विकास रो द्वितीय पर्याय को कोन कुहा जाय। देखंतु प्रश्नटी हमको देछि, बौद्धिक विकास रो द्वितीय पर्याय को कोन कुहा जाय बा केउ पर्याय कुहा जाय। ऑप्शन ए संवेदीकारक पर्याय, ऑप्शन बी स्थूल संख्याजधर्मी पर्याय, ऑप्शन सी यथायथ संख्याजधर्मी पर्याय, ऑप्शन डी प्राक संख्याजधर्मी पर्याय। तो हमर बौद्धिक विकास रो द्वितीय स्तर को कोन कुहा जाय बा द्वितीय पर्याय को कोन कुहा जाय थाए। तो देखंतु यार सठिक उत्तरटी हबो हमर कोन ना ऑप्शन नंबर ए देखंतु ऑप्शन नंबर डी प्राक संख्याजधर्मी पर्याय। देखिबा हमें परवर्ती प्रश्नटी आम पाखरे कोन रही अछि। देखंतु प्रश्नटी देछि हमको, पिला माने केउ पर्याय रे बहुमुखी उपाय रे वस्तुर वर्गीकरण करि पारंती। हमको कहिछि पिला माने केउ पर्याय रे बहुमुखी उपाय रे कोन ना वस्तुर वर्गीकरण करि पारंती। तो ऑप्शन ए संवेदीकारक पर्याय, ऑप्शन बी प्राक संख्याजधर्मी पर्याय, ऑप्शन सी स्थूल संख्याजधर्मी पर्याय, ऑप्शन डी यथायथ संख्याजधर्मी पर्याय। तो केउ पर्याय रे कोन ना पिला माने बहुमुखी उपाय रे वस्तुर वर्गीकरण करि पारिथांती। तो देखंतु यार सठिक उत्तरटी कोन हबो ना हमर ऑप्शन नंबर सी रे जो अछि हमर स्थूल संख्याजधर्मी पर्याय रे जेते बेले शिशुटी बा पिला माने कोन ना पदार्पण करिथांती, से माने कोन वस्तुटी को बहुमुखी उपाय रे वस्तु गुडी कर वर्गीकरण करि पारंती। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी हमको कोन देछि। देखंतु प्रश्नटी पिला मानकर समस्या समाधान मूलक दक्षता केउ पर्याय रे वृद्धि पाई थाए। हमको पचारिछि, देखंतु पिला मानकर समस्या समाधान मूलक दक्षता केउ पर्याय रे वृद्धि पाई थाए। तो ऑप्शन ए प्राक संख्याज, ऑप्शन बी स्थूल संख्याज, ऑप्शन सी यथायथ संख्याज, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो हमर प्रश्न थिला कोन ना समस्या समाधान मूलक दक्षता केउ पर्याय रे वृद्धि पाई थाए। तो सठिक उत्तरटी यार कोन हबो ना देखंतु जेते बेले शिशुटी बा पिला माने कोन ना हमर यथायथ संख्याज धर्मी पर्याय रे तांकर पदार्पण करिथांती, से माने कोन हमर समस्या समाधान मूलक दक्षता हासिल करिथांती। तो देखिबा हम परवर्ती प्रश्नटी हम पाखरे कोन अछि। देखंतु प्रश्नटी देछि हमको, एनसीएफ 2005 अनुसार गणित शिक्षार मुख्य लक्ष्य कोन अटे। देखंतु प्रश्नटी हमको देछि, एनसीएफ 2005 अनुसार गणित शिक्षार मुख्य लक्ष्य कोन अटे। तो ऑप्शन ए मेधावी पिला माने केवल गणित पढ़िबे, ऑप्शन बी पिला मानकर बौद्धिक विकास हेबो, ऑप्शन सी गणित शिक्षी देखंतु गणितकरण दक्षतार विकास साधन, एवं ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो एनसीएफ 2005 अनुसार गणित शिक्षार मुख्य लक्ष्य गुड़िक कोन
थिला कही। तो देखिए यार सठिक उत्तर कौन हम ना देखु यार सठिक उत्तर हूँ आमर ऑप्शन नंबर सी जो अच्छी गणितीकरण दक्षतार विकास साधन। तो समस्त पिला कौन ना आमर गणितीकरण दक्षतार विकास साधन होमर NCF 2005 अनुजाई गणितर आमर मूल लक्ष्य समस्त पिला कौन ना गाणितिक बा गाणितिक दक्षतार बुद्धि करवा। देखिए आम परवर्ती प्रश्नटी आमको कौन देती देखु अधिक मितभाषी हेबा। देखु अधिक मितभाषी तो गणित शिक्षण क्यों मुख्य उद्देश्यर अंतर्भुक्त। तो ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी मनोक्रियात्मक, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो देखो यार सठिक उत्तर कौन हम ना आमर ऑप्शन नंबर बी रे जो अच्छी भावात्मक। तो अधिक मितभाषी हेबा गणितर क्यों मुख्य उद्देश्यर अंतर्भुक्त नाम भावात्मक उद्देश्यर अंतर्भुक्त। तो देखिए परवर्ती प्रश्नटी आमको कौन देती देखु घंटा देखी समय कहवा। देखो प्रश्नटी घंटा देखी समय कहवा गणित शिक्षणर क्यों मुख्य उद्देश्यर अंतर्भुक्त। तो ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी मनोक्रियात्मक, ऑप्शन डी कौन सी नुहे। तो घंटा देखी समय कहवा आम गणित शिक्षणर क्यों मुख्य उद्देश्यर अंतर्भुक्त ना देखु यार सठिक उत्तर आमर जो ऑप्शन नंबर सी यह हूँ कौन ना मनोक्रियात्मक उद्देश्य बा मनोक्रियात्मक शिक्षण उद्देश्यर अंतर्भुक्त। तो देखिए परवर्ती प्रश्नटी आमको कौन देती देखु गणित शिक्षार उद्देश्य गुड़िक हेउची। देखु गणित शिक्षार उद्देश्य गुड़िक हेउची आमर कौन ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो देखिए यार उत्तर कौन हम ना देखु गणित शिक्षार उद्देश्य गुड़िक हेउची कौन ना आमर यह ज्ञान को सूचाई थाए, बोध को सूचाई थाए, ता सहित प्रयोग को मध्य सूचाई थाए। तो सठिक उत्तर हम आमर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। तो देखिए परवर्ती प्रश्नटी आमको कौन कही देखु शिक्षार्थी माने विभिन्न गाणितिक कार्य दक्षता हासिल करने क्यों उद्देश्यर अंतर्गत। देखु आमको प्रश्नटी पचारि शिक्षार्थी माने विभिन्न गाणितिक कार्य दक्षता हासिल करने क्यों उद्देश्यर अंतर्गत। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी मनोक्रियात्मक, ऑप्शन डी साधारण। तो देखिए यार सठिक उत्तर कौन हम ना देखु आमर ऑप्शन नंबर सी रे जो अच्छी मनोक्रियात्मक। तो शिक्षार्थी माने विभिन्न गाणितिक कार्य जो दक्षता हासिल करते क्यों उद्देश्य साधन होता है ना आमर मनोक्रियात्मक उद्देश्य साधन होता है। तो देखो परवर्ती प्रश्नटी ये आमर अच्छी जड़े पिला बजार सौदा करी टंका पैसार ठीक हिसाब करी पारुछि। तो देखो गोटे पिला कौन ना बजार में सौदा करी टंका पैसार ठीक हिसाब करी पारुछि। तो यह गणित शिक्षणर क्यों उद्देश्य को सूचाऊ अच्छी। तो ऑप्शन गुड़िक देखो ऑप्शन ए गाणितिक सूत्रर अवबोधन, ऑप्शन बी गाणितिक ज्ञान आहरण, ऑप्शन सी गाणितिक दक्षता वृद्धि, ऑप्शन डी गाणितिक ज्ञानर प्रयोग। तो गोटे पिला जदि कौन ना बजार में सौदा करी टंका पैसार ठीक हिसाब करि पारुछि तेबे ताठारे गणित शिक्षणर क्यों दक्षता बा क्यों उद्देश्य साधित होई अछि। तो सठिक उत्तरटी आमर कौन हम देखु से कौन ना तार शिखि गाणितिक ज्ञानर ठीक भाव प्रयोग करि पारुछि। तो सठिक उत्तरटी आमर ऑप्शन नंबर डी गाणितिक ज्ञानर प्रयोग हेब। तो देखु परवर्ती प्रश्नटी कौन रही अछि। तो दुईटी भग्न संख्यार गुणफलर सत्यता को परीक्षा करबा हेउछि क्यों शिक्षण उद्देश्यर अंतर्गत। आमको पचारि दुईटी भग्न संख्यार गुणफलर सत्यता को परीक्षा करबा हेउछि क्यों शिक्षण उद्देश्यर अंतर्गत। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी दक्षता। तो सठिक उत्तरटी कौन हम देखु यार आमर जो ऑप्शन नंबर सी अच्छी कौन ना प्रयोग। तो दुईटी भग्न संख्यार गुणफलर सत्यता को परीक्षा करबा आमर क्यों शिक्षण उद्देश्यर अंतर्गत ना आमर शिक्षण उद्देश्य प्रयोगर अंतर्गत। से शिक्षण दक्षता हासिल करने पर कौन ना ताको प्रयोग करि पारुछि। तो परवर्ती प्रश्न आमको देछि देखु अम्लान एक त्रिभुज निर्भुल भाव अंकन करि पारिला। देखु आमको कही किए ना अम्लान एक त्रिभुज निर्भुल भाव अंकन करि पारिला तेबे से क्यों शिक्षण उद्देश्य हासिल करि पारिछि। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी दक्षता। तो सठिक उत्तरटी कौन हम ना देखु सी कौन ना निर्भुल भाव त्रिभुजटी जो अंकन कला ता पाखरे त्रिभुज अंकन करिवार दक्षता ता पाखरे वृद्धि पाइछि। तो आमर सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन नंबर डी दक्षता। तो देखिबा आमे परवर्ती प्रश्नटी आमको कौन देछि देखु प्रश्नटी जड़े शिक्षार्थी आयत चित्रर संज्ञा और धर्म कहि पारुछि। देखु
ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆୟତଚିତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଓ ଧର୍ମ କହି ପାରୁଛି, ତେବେ ତାର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି? ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ନା ଆୟତଚିତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ଧର୍ମ କହିପାରିବ, ତେବେ ତା ପାଖରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥିବ? ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ବି ବୋଧ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରୟୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷତା। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଠାରେ କେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ କ'ଣ ନା ଆମର ଜ୍ଞାନ ରହିଅଛି ଆୟତଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ, ତେଣୁ ସେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରୁଛି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ? ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଛି ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ବି ଭାବାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ସି ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ଡି ସାଧାରଣ। ତ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ, ତେବେ ତା ପାଖରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ସାଧିତ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ସାଧିତ ହେବ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆମକୁ ପଚାରିଛି କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ଏ ଆମକୁ କହିଛି ଗାଣିତିକ ଚିହ୍ନ ଓ ସଂକେତ ସହ ପରିଚିତ ହେବା। ଅପସନ୍ ବି କହିଛି ଗଣିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନନ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। ତ କେଉଁଟି ଆମ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? କ'ଣ ନୁହେଁ ନା ଆମର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା, ଏହା କ'ଣ ନା ଆମର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର କ'ଣ ନା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର ନିମ୍ନ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି? ଆମକୁ ପଚାରିଛି ନିମ୍ନ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର କ'ଣ ନା ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଆମର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ କରିବା, ଏଥି ମଧ୍ୟ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ତାପରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏକକର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଣିତର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଗଣିତର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଧର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଆହରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଅପସନ୍ ବି ଭୁଲ ଉକ୍ତି ଓ ତଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ଦୁଇଟି ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟ ବା ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। ତ କେଉଁଠାରେ ଗଣିତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଏହା ଆମର କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ବୋଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କହିଛି କ'ଣ ନା ନିମ୍ନ କେତୋଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନ କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ବିଭିନ୍ନ ସାରଣୀ ଓ ଗ୍ରାଫ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଗାଣିତିକ ହିସାବ କରିବା। ତ କେଉଁଟି ଆମର କ'ଣ ନା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଗାଣିତିକ ହିସାବ କରିବା, ଏହା କ'ଣ ଆମର
ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର କ'ଣ ନା ଆମର ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ ଦେଇଛି NCF 2005 ପିଲାର କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଦେଖନ୍ତୁ NCF 2005 ଆମ ପିଲାର କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଚିନ୍ତା ଓ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଦକ୍ଷତା, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଓ ଆଲୋଚନା, ଅପସନ୍ ସି ସରଳୀକରଣ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ NCF 2005 ପିଲାର କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଏହା ପିଲାର ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସରଳୀକରଣ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି କିପରି ସହଜରେ ଲେଖିଥାଏ। ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ପିଲାଟି କିପରି ସହଜରେ ଲେଖିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ନିଜ ପରିବେଶରୁ, ଅପସନ୍ ବି ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରି, ଅପସନ୍ ସି ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ପିଲାଟି କିପରି ଭାବରେ ସହଜରେ ଲେଖିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ବି ସି ନିଜ ପରିବେଶରୁ, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନାରୁ, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ କ'ଣ ସହଜରେ ଲେଖିପାରେ। ତ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବହି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗଣିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବହି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ଏ ଅନ୍ୟ ଗାଣିତିକ ପୁସ୍ତକ, ଅପସନ୍ ବି ଗଣିତ ମ୍ୟାଜିକ୍, ଅପସନ୍ ସି ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବହି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ଗାଣିତିକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଗଣିତ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତାପରେ ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କର ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏଠି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିସର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି। ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିସର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଅଟେ। ତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ପରିସର ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ବି ଭାବାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ସି ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ପରିସରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ହୋଇପାରିବ, ଭାବାତ୍ମକ ହୋଇପାରିବ, ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଆମକୁ ପଚାରିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଆମର ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଅପସନ୍ ବି ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା, ଅପସନ୍ ସି ଅଧିକ ମିତଭାଷୀ ହେବା, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମର କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାପରେ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା, ଅଧିକ ମିତଭାଷୀ ହେବା, ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ସୂଚାଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ଉପରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ପାରୁଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ଉପରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ତାର କେଉଁ ଗାଣିତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଯୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ଆହରଣ, ଅପସନ୍ ସି ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ଅବବୋଧ, ଅପସନ୍ ଡି ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ତାର କ'ଣ ନା ଗାଣିତିକ ଧାରଣାର ଅବବୋଧନ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିଛି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଇଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ସଂକେତକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି। କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ସଂକେତକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି, ଏହା ତାର କେଉଁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧାରଣା ଆହରଣ, ଅପସନ୍ ବି ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ଅବବୋଧନ, ଅପସନ୍ ସି ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଯୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଗାଣିତିକ କୌଶଳ ହାସଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ନା ଗାଣିତିକ ସଂକେତକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି, ତେବେ ତାଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ଅବବୋଧନ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ଗାଣିତିକ କୌଶଳ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହାସଲ କରି
पारिबे नाही आमको कहूची क्यों गाणितिक कौशल पिलामाने प्राथमिक स्तर रे हासिल करि पारिबे नाही कहिछि एठी। तो देखंतु ऑप्शन गुड़िक ऑप्शन जे घंटा देखि समय कहवा, ऑप्शन बी चित्र और आकृति रे रंग देवा, ऑप्शन सी टंका पैसार हिसाब करवा, ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार चतुर्भुज अंकन करवा। तो क्यों गणित कौशलटी पिलामाने प्राथमिक स्तर रे हासिल करि पारिबे नहीं। तो सठिक उत्तरटी कौन हम ना देखो आमर ऑप्शन नंबर डी रे जो अच्छी विभिन्न प्रकार चतुर्भुज अंकन करी बा यह कौन प्राथमिक स्तर शिक्षार्थी मान द्वारा संभव हो पारिबो नहीं। तो देखंतु परवर्ती प्रश्न आमको कौन देछि, स्केल और प्रोट्राक्टर व्यवहार करी पिलाटी ज्यामितिक चित्र अंकन करि पारुछि। देखंतु कौन ना आमर स्केल और प्रोट्राक्टर व्यवहार करी शिक्षार्थी कौन विभिन्न ज्यामितिक चित्र अंकन व्यवहार करिछि, यह द्वारा तार क्यों शिक्षण दक्षता हासिल होइछि। तो ऑप्शन डी ज्ञान, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी कौशल। तो सठिक उत्तरटी कौन हम ना देखंतु जदि से आमर स्केल आउ प्रोट्राक्टर व्यवहार करी विभिन्न प्रकार ज्यामितिक चित्र अंकन करि पारुछि तेबे ता पाखरे आमर देखंतु चित्र अंकन करिवार दक्षता बा आमे याको कोन ना कौशल मध्य कहि पारिबा, ता पाखरे कौशलर कोन अभिवृद्धि होइछि। तो देखंतु परवर्ती प्रश्नटी आमर कोन अछि, गणित शिक्षादान रे क्यों दक्षताटी प्राथमिक स्तर रे हासिल होई न थाए आमको पचारिछि, गणित शिक्षादान रे क्यों दक्षताटी आमर प्राथमिक स्तर रे हासिल होई न थाए। ऑप्शन ए संख्यार स्थानीय मान निरूपण, ऑप्शन बी पूर्णवाचक संख्यार धारणा, ऑप्शन सी संख्यार विस्तारित रूप निर्णय करवा, ऑप्शन डी संख्या और वस्तु को नहीं संपर्क स्थापन करवा। तो क्यों दक्षताटी आमर कौन ना प्राथमिक स्तर रे हासिल होई न थाए। तो यार सठिक उत्तरटी कौन हम देखंतु ऑप्शन नंबर डी रे जो अछि संख्या और वस्तु को नहीं संपर्क स्थापन करवा, यह कौन ना आमर प्राथमिक श्रेणी शिक्षादान रे शिक्षार्थी मानक दक्षता हासिल होई न थाए। तो देखिबा परवर्ती प्रश्न आमको कौन देछि, देखंतु प्रश्नटी जड़े शिक्षार्थी विभिन्न गाणितिक सूत्र सठिक भाव कहि पारुछि। देखंतु जड़े शिक्षार्थी कौन ना विभिन्न गाणितिक सूत्र को सठिक भाव कहि पारुछि, तो यह गणित शिक्षादान क्यों उद्देश्य को सूचाऊ अछि। तो ऑप्शन ए गाणितिक ज्ञान आहरण, ऑप्शन बी गाणितिक सूत्रर अवबोधन, ऑप्शन सी गाणितिक दक्षता वृद्धि, ऑप्शन डी गाणितिक ज्ञानर प्रयोग। तो जदि गोटे शिक्षार्थी विभिन्न गाणितिक सूत्र सठिक भाव कहि पारुछि तेबे ता पाखरे आमर क्यों प्रकार गाणितिक देखंतु दक्षता वा उद्देश्य साधन होइछि। तो सठिक उत्तरटी हो आमर ऑप्शन नंबर ए गाणितिक ज्ञान आहरण। तो वीडियोटी केमती लगिला सांग माने, वीडियोटी जदि भल लागिଥାଏ ताहेले वीडियोटी को गोटे लाइक एवं सांग मानक सहित शेयर करंतु, ता सहित जदि फर्स्ट टाइम आम चैनल को विजिट करूछंती आम चैनल को गोटे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन टी को ऑन करंतु, जहा द्वारा आमर समस्त एजुकेशनल वीडियो ता सहित आमर ओटीईटी सीटीईटी तथा जेटी रो समस्त क्लास गुडी को आपनका पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची पारिबो एवं खूब शीघ्र आम चैनल रे अन्य सब प्रिपरेशन क्लास गुडी को आसीबो सांग माने। तो शीघ्र आम चैनल को गोटे सब्सक्राइब करनियंतु। तो वीडियोटी संपूर्ण भाव देखिथिबारु आपनको धन्यवाद। जय हिंद।